Kasi ginagawa niya ng abono, spray. Abono ko. Isang abono mo. Kuan tulo ka klase. Hmm. Kaya ko yung kita sobra. Trepo. Okay lang. Di ba ngayon? Ikadalawang tapok. Ikaw lang isa, kilo? Ha? Kwarta, oh. Unang tapok. Actually, 5 tapok po ito. 5 tapok. Unang tapok. Dagko, baya, oy. Kaya biyag. Oh, 3 kilos. Kaya mo ito diri. Dili, Domingo lang. Saya bigyan po din. Ha?
Good morning guys. Pakupras na punta guys. Kaya wala tayo pamalit og bugas. Pamalit og sudan og gasolina. Ayan. Kita pa man na magtapo karon. Pa-harvest na punta. Og lubi. Dagko no. Akong ano oh. Akong busing oh. Ha, ano oy.